जय जगन्नाथ दशम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत एवं जो मैंने विशेषकर आगामी बोर्ड परीक्षा देवे से आम चैनल तरफ शुभेच्छा शुभकामना एवं अभिनंदन आउ से बोर्ड परीक्षा रे बहुत भल नंबर रखु भल करंतु यही उद्देश्य नहीं आमर वीडियो तेरे चलो बर्तमान से एमटीएच रो किसी प्रश्न समाधान करवा जो प्रश्न गुड़ाक इम्पोर्टाट एवं जो प्रश्न गुड़ाक परीक्षा रे आसीबा बढ़िया किंबा यही कॉन्सेप्ट आधारित तो अनेक प्रश्न ए आसीबो निश्चय पाइबो एवं वीडियो देखिथिले जानि परिबो जे प्रकृत रे जो प्रश्न दिया हितला से प्रश्न आसी कि नहीं। तेबे चलो सही प्रश्न गुड़ाक देखिबा। क्वेश्चन नंबर 26 कौन कहा जाइए ना ए बी सी त्रिभुज रे डीई समांतर बीसी अर्थात ए बी सी एक त्रिभुज एवं ए त्रिभुज रे डीई समांतर बीसी ए डीई बीसी संगे समांतर तापरे कौन कहा जाइए ना एडी इक्वल टू 3 cm एटा होछि 3 cm एवं डीबी इक्वल टू 2 cm एटा डीबी ये हला 2 cm एठो एतिकीटा से भाया ए 4.5 cm एटा 4.5 cm देन इसी रो दैर्घ्य केते इसी रो दैर्घ्य कहले एटा केते एटा हमकु निर्णय करिया पई कहा जाइछि। ताहले हमें उपपाद्य रु जानि छे जे कोनोसी त्रिभुजर एक बाहु सह समांतर भावे अंकित रेखा अन्य दुई बाहु को जो दुई भाग रे विभक्त करे से माने समानुपाती एवं से अनुसार या को हमें लिखि परिबा जे एडी बाय बीडी इक्वल टू ए बाय इसी एवं से अनुसार हमें मूल्य प्रयोग करिबा एडी स्थान रे लिखिबा 3 बीडी स्थान लिखिबा 2 ए स्थान लिखिबा 4.5 एवं इसी स्थान रे इसी रहिबो एबे ये हेबो 3 इसी इक्वल टू 2 into 4.5 एवं इसी को जदि हमें एठी रखि दबा इसी ताले कोन होबो ना 2 एठी गुणन हेबो 4.5 into 2 by 3 एठी को आसीबो हर को आसीबो 3 एवं एबे जतले काम करिबा ए दिटार गुणफल होबो 9 by 3 equal to होछि 3 तेनु यार सठिक आंसर होछि डी एटा होछि 3 cm ये थला क्वेश्चन नंबर 26 रो समाधान। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 रे कोन कहा जाइछि ना त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर एटा सदृश चिन्ह त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर ए दुईटा त्रिभुज सदृश प्रथम कहिछि एबीसी तापरे पीक्यूआर तो जेहेतु प्रथम रे ए अछि एवं पीक्यूआर रो पी अछि तेनु एमाने होछन्ते अनुरूप ठीक सेहि भडा बी एवं क्यू अनुरूप ठीक सेहि भडा सी एवं आर अनुरूप एवं ए दुईटा त्रिभुज सदृश एमानंकर कोन दैछि ना एमानंकर एबीसी रो क्षेत्रफल 25 वर्ग एकक एवं पीक्यूआर रो क्षेत्रफल होछि 16 वर्ग एकक ताहले ए त्रिभुज रो क्षेत्रफल केते ना 25 वर्ग एकक एवं पीक्यूआर रो क्षेत्रफल होछि 16 वर्ग एकक तबे एबी अनुपात पीक्यू केते एबी हला ए त्रिभुजर गोटे बाहु एवं पीक्यू ए त्रिभुजर गोटे बाहु ताले हमें जानि छे जदि त्रिभुज द्वय सदृश होंती ताले कोन हबो ना एमानकर त्रिभुज द्वयर क्षेत्रफलर अनुपात एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाय पीक्यूआर त्रिभुजर क्षेत्रफल ए दुईटार अनुपात अनुरूप बाहु मानकर वर्गानुपात साथिरे समान एवं एठी एमाने अनुरूप बाहु हेबे तेनु ये हेबो एबी स्क्वायर बाय पीक्यू स्क्वायर किंतु ए जो दुईटा त्रिभुज अछि यार क्षेत्रफल होछि 25 एवं या क्षेत्रफल होछि 16 दिस इक्वल टू ab स्क्वायर बाय pq स्क्वायर एबे ए दुईटा बाहुर जतरे अनुपात हम निर्णय करिबा से समय रे यारो रूट ओवर निर्णय हेबो एवं यारो रूट ओवर केते हबो ना इठा हम लिखि परिबा जे ab बाय pq इक्वल टू एमानन को रूट ओवर यारो रूट ओवर हेबो 5 एवं यार रूट ओवर हेबो 4 तनो यार सठिक आंसर होछि 5 by 4 एवं डी होछि यारो सठिक आंसर होछि डी ये थला क्वेश्चन नंबर 27 रो समाधान। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 28 रे कोन कहा जाइछि ना त्रिभुज एबीसी रे मेजर एबीसी 90 डिग्री त्रिभुज एबीसी कथा कहिछि एवं त्रिभुज एबीसी रे मेजर बी हला 90 डिग्री देन कोन कहा जाइछि ना बीडी लंब एसी एटा या प्रतिलंब
हेले निम्नोक्त तथ्य मध्यरु केउटी ठीक एठी जो तथ्य देछि से तथ्य मध्यरु कोउटी ठीक प्रत्येक क्षेत्र में देखो AB स्क्वायर अनुपात BC स्क्वायर 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 कथा कहा जाइछि तो सेहि पई हमें कोन करबा एठी ना एई सिचुएशन रे कोनोसी त्रिभुज रे ये होछि एक समकोण एवं समकोण रो शीर्ष रु कोण प्रति अंकित ये होछि लंब जदि एई भला सिचुएशन आसे ताहले एई ABD त्रिभुज साथरे ABC त्रिभुज सदृश से बढिया BDC त्रिभुज साथरे ABC त्रिभुज सदृश एवं सेही अनुसार हम लिखि परिबा जे AB स्क्वायर इक्वल टू AD into AC AD into पूराटा AC AD into AC ठीक से बढिया BC स्क्वायर इक्वल टू हम लिखि परिबा CD into AC CD into AC किंतु हमकु कोन कहिछि ना AB स्क्वायर अनुपात AC स्क्वायर ताले AB स्क्वायर अनुपात BC स्क्वायर AB स्क्वायर अनुपात BC स्क्वायर AB स्क्वायर अनुपात BC स्क्वायर इठी AB स्क्वायर स्थान रे हम लिखिबा AD into AC एवं BC स्क्वायर स्थान रे लिखिबा CD into AC एबे AC कटि गले हमें कोन पाउछु ना AD by CD तेनु कोठी अछि देखो AB स्क्वायर अनुपात BC स्क्वायर इक्वल टू AD अनुपात CD हां एटा AD अनुपात DC AB स्क्वायर अनुपात BC स्क्वायर इक्वल टू AD अनुपात DC बा CD एटा हला सठिक आंसर ये थला क्वेश्चन नंबर 28 रो समाधान एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 रे कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 29 रे कोहा हिछि जे त्रिभुज ABC सदृश त्रिभुज PQR गोटे त्रिभुज होछि ABC आ गोटे त्रिभुज होछि PQR ए दुईटा त्रिभुज सदृश ABC एवं PQR तापरे को कथा कहा जायछि जेहेतु कहाइछि जे ABC एवं PQR प्रथमे A एवं एठी प्रथमे P कहा जायछि तेनु ए माने हेबे अनुरूप ठीक से भडिया BC हेबे अनुरूप BQ हेबे अनुरूप एवं CR हेबे अनुरूप ए दुईटा त्रिभुज जतले सदृश कहा जायछि एई भला सीरियल रे कहा जायछि बिंदु गुडा करना जे प्रथमे A B C एवं एठी बत सेमति कहा जायछि P Q R तेनु ये जेतु प्रथम रे कहिछि एवं याकु मत प्रथम रे कहिछि एई त्रिभुज समय रे तेनु ए माने हेबे अनुरूप एवं आमे जानिछे जे जदि दुईटा त्रिभुज सदृश बनती ताहले अनुरूप कोण गुडाक समान एवं सेही अनुसार A रो अनुरूप P ये समान हेबो B रो अनुरूप Q ये समान हेबो एवं C रो अनुरूप R ये समान हेबो ताले वर्तमान देखिबा कोण दिया जायछि ना मेजर A 32 डिग्री यारो परिमाण हला 32 डिग्री देन कोण कहा जायछि मेजर R 65 ये हला 65 डिग्री ताले तापरे कोण हमकु निर्णय करिया पय कहा जायछि मेजर B केते मेजर B माने एई कोणटा परिमाण निर्णय करिया पय कहा जायछि तो एई कोणटा निर्णय कला बेले हमकु एई कोणर परिमाण आवश्यक ताहले एई ए तो पाई जाइछे एबे C रो आवश्यकता अछि हम आलोचना अनुसार R रो परिमाण जहा C रो परिमाण तहा कारण ए माने होछंती अनुरूप कोण तेनु ये 65 माने ये मध्य 65 हेबो ताहले त्रिभुज रो तीनोटी कोणर परिमाण होछि केते ना 180 डिग्री किंतु ए दुईटा मिसी करी केते होछि ना 5 + 2 हला 7 6 + 3 हला 9 97 डिग्री ए दुईटा कोणर परिमाण समष्टि होछि 97 डिग्री किंतु तीनोटी कोणर परिमाण समष्टि होछि 180 डिग्री ताहले इटु माइनस कोला हम केते पाइबा ना 10 * 7 गले ये होछि 3 ये हेबो 17 * 9 गले 8 83 डिग्री ताहले कोठी अछि 83 डिग्री ना एटा A तेनु यार सटीक आंसर होछि A ये थला 29 रो समाधान एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 30 रे चित्र दैछि एवं से चित्र आधार रे कोन कहा जायछि देखो A B C D ABCD चतुर्भुज रो एंगल B और एंगल D रो समद्विखंडक ए रो B रो समद्विखंडक एवं D रो समद्विखंडक ए माने AC को E बिंदु रे छेद करंती ए AC को E बिंदु रे छेद करिवो किए ना यारो समद्विखंडक
এবং ইয়ার মধ্য সমদ্বিখণ্ডক এইটা অর্থাৎ এই কোণটা যাহা এই কোণটা তাহা এবং এই কোণটা যাহা এই কোণটা তাহা কোণ বি র সমদ্বিখণ্ডক হচ্ছে ইয়ে এবং কোণ ডি র সমদ্বিখণ্ডক মধ্য হচ্ছে সিଏ এবং এমানে এসি কু ই বিন্দুরে ছেদ করছন্তি। তারপরে কোন কুয়া যাইছি না এবি ও বিসি র অনুপাত এবি ও বিসি র অনুপাত এইটা এবি অনুপাত বিসি এইটা এবি অনুপাত বিসি কেউটি সহ সমান এইମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ কাহা সাথে সমান ହେବ তাহলে দেখিবা আমি এবি অনুপাত বিসি অর্থাৎ এইটা অনুপাত এইটা এই কথা আমি যে জানিଥିଲେ উপপাদ্ୟରେ যে কୌଣସି ত্রিভুজର এক কোণর সমদ্বিখণ্ডক বিপরীত বাহুକୁ ଯେଉଁ দুই অংশରେ বিভক্ত করে এই দুই অংশରେ বিভক্ত କରୁଛି এମାନଙ୍କର অনুপাত দ্যাট মিন্স AE by CE এମାନଙ୍କର অনুপাত অনুরূপ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের অনুপাত সহিত সমান তাহলে আমি এই এবং CE নেইছু ইয়ার অনুরূপ সংলগ্ন কি আসিব না ইয়ার সংলগ্ন আসুছি এইটা এবং ইয়ার সংলগ্ন আসুছি এইটা সেই অনুসারে এটা আসব AB by BC এই উপপাদ্য অনুসারে হইছি তাহলে আমকু এবি অনুপাত বিসি নির্ণয় করিয়া পাই কই যাইতলা সেই এবি অনুপাত বিসিটা কাহা সাথে সমান হউছি না এই অনুপাত সিই তাহলে দেখিবা এটি এই অনুপাত সিই কোঠি আছে কি এই অনুপাত সিই কোঠি নাহি তাহলে আউ কোন হেই পারে না এইটি যে আমি দেখিতলে যে এই ত্রিভুজের মধ্য এই কোণর সমদ্বিখণ্ডক এই বাহুকু দুই অংশে বিভক্ত করুছি তেণু এটি মধ্য আমি কহি পারিবা যে এই अनुपात CE और AE by CE equal to AD by CD AD by CD এটা কোন অনুসারে হলা না কোনসি ত্রিভুজরে এক কোণর সমদ্বিখণ্ডক বিপরীত বাহুকু যেউ দুই অংশে বিভক্ত করে সেমানଙ୍କର অনুপাত AE by CE অনুরূপ সংলগ্ন ইয়া সাথে ইয়ে সংলগ্ন হইছি ইয়া সাথে ইয়ে সংলগ্ন হইছি তেণু অনুরূপ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের অনুপাত সহিত সমান তেণু আমি এইটা AD by CD লিখি পারলে তাহলে এটি AE by CE টা এতিকি হেউতলা এটি AE by CE টা এতিকি হলা অর্থাৎ এই দুইটা সমান হবে এই দুইটা সমান হবে তাহলে AB আর BC র অনুপাত কাহা সহিত সমান হবে AD আর CD র অনুপাত সহিত সমান হবে তাহলে কোউটি আছে AD এবং CD র অনুপাত AD ଆଉ CD এইটা AD এবং CD এই দুইটার অনুপাত সঙ্গে সমান ହେବ তেণু ইয়ার সঠিক आंसर হচ্ছে ডি ইয়ে থিলা क्वेश्चन नंबर 30 এবে দেখিবা क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 रे কোন কুহা আছে না 31 রে ଗୋଟେ চিত্র ଦେଇছি চিত্ରରେ এমতি বৃত্ত ଅଛି এবং বৃত্ত তারপরে এভড়া চিত্র রহিছি এমতি ଅଛି ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଲା A ଏଟା ହେଲା D ଦେନ୍ ଆସୁଛି C B ଇଏ ଆସୁଛି P ଏବଂ କୁହା ହେଇଛି ଯେ ଏକ ବୃତ୍ତରେ AB ଓ CD ଦୁଇଟି ଜିଆ ପରସ୍ପରକୁ P ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟା ଜିଆ AB এবং CD পরস্পরକୁ কি বিন্দুরে ছেদ করছন্তি না P বিন্দুরে ছেদ করছন্তি তেবে নিম্নোক্ত মধ্যরু কেউটি ঠিক এটি যাহা দিয়া যাইছি সেই ভিতরু কোউটি ঠিক কোন কুহা যাইছি না ADP ত্রিভুজ সদৃশ CBA ত্রিভুজ ADP BPC ADP BCP ADP CBP এইটি গোটে কথা আমি জানবা পাই পাউछु যে প্রথমরে ADP ত্রিভুজ কথা কুহা যাইছি কাহা কথা কুহা যাইছি না ADP ত্রিভুজ সেই ADP ত্রিভুজ কাহা সহিত সদৃশ হব এইটা আমকু নির্ণয় করিয়া পাই কুহা যাইছি তাহলে দেখিবা যে যেহেতু এইটা হচ্ছে গোটে চাপ এবং সেই চাপর ইয়ে অন্তর্লিখিত এবং ইয়ে মধ্য অন্তর্লিখিত তেণু এই কোণ যেতিকি হব এই কোণ সেতিকি হব ঠিক সেই ভলিয়া এই চাপ এইটা এই চাপর ইয়ে হচ্ছে অন্তর্লিখিত এবং ইয়ে মধ্য হচ্ছে অন্তর্লিখিত তেণু এই কোণ যেতিকি এই কোণ মধ্য সেতিকি হব এবং তৃতীয়রে এইটা যেহেতু প্রতীপ কোণ ইয়ার প্রতীপ হচ্ছে ইয়ে তেণু এই দুইটা কোণ সমান হবে এবং এই অনুসারে আমি এই ADP ত্রিভুজ সাথে কি সদৃশ হব এই ADP সাথে BPC সদৃশ হব এই ত্রিভুজটা সদৃশ হব কিন্তু নাটা কোন হব দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট
এই ত্রিভুজ সাথে এই ত্রিভুজ সদৃশ হব, কিন্তু না গুড়াক সব অলগা অলগা করেছি। না গুড়াক অলগা কহিলে এই শীর্ষবিন্দু গুড়াক সিরিয়ালটা টিকে অদল বদল করে লিখিছি। তাহলে এটি আমাকে জানবা পাই পড়ব যে প্রকৃতরে ইয়া সাথে সদৃশ হউথিবা ত্রিভুজটি ইয়ে, কিন্তু সি বিপিসি, সিপিবি না বিসিপি না পিবিসি কোন হব সেটা আমাকে নির্ণয় করিয়া পাই কুয়া যাইছি। তো এটি কিমিতি না দেবা না এ रो অনুরূপ কিয়ে সেইটা প্রথম রইব, তারপরে ডি रो অনুরূপ কিয়ে দ্বিতীয়রে রইব এবং পি रो অনুরূপ কিয়ে তৃতীয়রে রইব। তাহলে দেখিবা যে এটি এ এই কোণটা হচ্ছে এইটা এবং এই কোণ সাথে কিয়ে সমান হচ্ছে না ইয়ে, তেণু এ रो অনুরূপ হচ্ছে সি, এ रो অনুরূপ হচ্ছে সি। ঠিক সেইভাবে ডি, ডি হলা এইটা, ডি এই ইয়া সাথে কিয়ে সমান, ইয়া সাথে ইয়ে সমান বি, তেণু এটি যেহেতু দ্বিতীয় স্থানে ডি অছি এটি দ্বিতীয় স্থানে ডি रो অনুরূপ বি আসিব। ঠিক সেইভাবে নেক্সট আসুছি পি, এটি যেহেতু দুইটা শীর্ষবিন্দু আমি অলরেডি নেই গলানি, কিন্তু তেণু তৃতীয়টা এইটি আসিব, এটি পি रो অনুরূপ হব পি, কারণ এই দুইটা প্রতীপ এমানে হউচন্তি সমান, তেণু এটা আসিব সিবিপি ত্রিভুজ, সিবিপি এডিপি সাথে সিবিপি সদৃশ। তাহলে কোউঠি আছে দেখো এডিপি সাথে সিবিপি, এডিপি ত্রিভুজ সদৃশ সিবিপি, এ ডি হচ্ছে সঠিক आंसर, ডি হচ্ছে সঠিক आंसर। আউ থরে দেখি দেবা এ এর অনুরূপ হচ্ছে সি, সি ঠিক আছে, ডি র অনুরূপ হচ্ছে বি, তেণু বি এবং পি র অনুরূপ পি হেব, তেণু সিবিপি এডিপি সিবিপি, এডিপি সিবিপি। এবে দেখিবা 32 রে চিত্র দেইছি, এই ভଳିଆ গোটে বৃত্ত ଅଛି এবং এমতি গোটে ত্রিভুজ করা হয়েছে, ত্রিভুজ করা হয়েছে এটি ও না দিয়া হয়েছে, দেন আসুছি এই ভଳିଆ করা হয়েছে এবং না দিয়া হয়েছে বি সি ডি ই, বি সি ডি ই আউ ইয়ে হচ্ছে এ। তারপরে কোন কুয়া যাইছি না বিসিডিই বর্গক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল 48 বর্গ একক, বিসিডিই ইয়ে হচ্ছে এক বর্গক্ষেত্র, প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবং ইয়ার ক্ষেত্রফল দিয়েছি কেতে না 48 বর্গ একক। বৃত্তর ব্যাসার্ধ 4 একক, বৃত্তর ব্যাসার্ধ এইটা হচ্ছে 4 একক, এটা 4 একক, এটা বি 4 একক, এতিকি দিয়েছি। তারপরে কোন কুয়া যাইছি না एंगल बीएससी रो परिमाण केते, एंगल बीएससी এই কোণর পরিমাণ কেতে এইটা আমকু নির্ণয় করিয়া পাই কুয়া যাইছি। তাহলে আমি জানিছু যে এই কোণর পরিমাণটা হচ্ছে ইয়ারো অধা, এই কোণর অধা হচ্ছে এইটা, কারণ এই চাপর ইয়ে হচ্ছে কেন্দ্রস্থ এবং সেই চাপর এইটা হচ্ছে পরিধিস্থ বা এই চাপর বিপরীত চাপর অন্তর্লিখিত কোণর পরিমাণ। এই চাপর ইয়ে হচ্ছে কেন্দ্রস্থ এবং এই চাপর ইয়ে হচ্ছে পরিধিস্থ, এই কোণর পরিমাণ ইয়ার অধা, তেণু এইটা আমকু জানিবাকু পড়িব। তো এইটা কেমতি জানিবা এবে দেখো না আমি জানিছু যে বর্গক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল হচ্ছে a স্কয়ার এবং সেটা দেইছি 48 বর্গ একক এবং এইঠু আমি কেতে পাইবা এটা বাহুর দৈর্ঘ্য কেতে পাইবা না ইয়ার বর্গমূল নির্ণয় করিবা এবং ইয়ার বর্গমূল কেতে হবে না 4√3, 4 চোক 16 48, তেণু ইয়ে 4√3 অর্থাৎ এই জিয়ার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 4√3। তাহলে এইটা থিলা 4, এইটা থিলা 4, এইটা হলা 4√3। তাহলে এইটি সে চিত্রকু আমি করিবা, ইয়ে হলা 4, ইয়ে ও বি সি, ইয়ে হব 4 একক, ইয়ে হব 4 একক, ইয়ে হব 4√3 একক। এবে এই কোণর পরিমাণ আবশ্যক, যদি এটি 4√2 হইথান্তা তাহলে আমি আরামসে সে কাম করি পারিথান্তে, কিন্তু যেহেতু এটি 4√3 ଅଛି তেণু এ কোণর পরিমাণ আমি কই পারিবা ନାହିଁ। তাহলে কিমিতি করিবা না আউ গোটে উপায় ଅଛି যে এইঠু ইয়া প্রতি আমি লম্ব অঙ্কন করিবা, যেহেতু ইয়ে এক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তেণু লম্ব দ্বারা ইয়ে সমদ্বিখণ্ডিত ହେବ, অর্থাৎ এ পাখটা হব 2√3 এবং এ পাখটা হব 2√3, এইটা 2√3, এইটা 2√3। তো ইয়াপরে আমি কিমিতি নির্ণয় করিবা এ কোণ, প্রকৃতরে এই কোণটা আমকু নির্ণয় করিবাকু পড়িব এবং এই কোণ আমি কিমিতি নির্ণয় করিবা এটি ত্রিকোণমিতির সহায়তা নেবা এবং ত্রিকোণমিতিরে সেই কথা যে থিলা যে এইটাকু যদি আমি থিটা নেবা তো
तो ये थीटार ये हूँ सम्मुखीन बाहु एवं ये हूँ कर्ण तेणु से हिसाब रे जदि आम sin थीटा इक्वल टू कहवा जे sin थीटा इक्वल टू सम्मुखीन बाहु हूँ 2√3 बाय कर्ण हूँ 4 एवं यार समाधान कले एटा कटि जीवो आमे पाइबा √3/2 एवं sin थीटा इक्वल टू √3/2 तो एई जो sin थीटा इक्वल टू √3/2 sin केते डिग्री ना sin ये होची sin ये होची 60 डिग्री ये होची sin केते डिग्री ना 60 डिग्री ये होची sin 60 डिग्री तो एठी sin रो आउ गुटे मान भी आसी थाई किंतु सेटा नेले एठी असुविधा हे जिवो तो ये होची sin 60 डिग्री जहा फरे आमे एटा को लिखिबा केते ना 60 डिग्री एटार परिमाण केते ना 60 डिग्री एई कोणर परिमाण 60 डिग्री एवं এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হবে এইটা এই ত্রিভুজ এবং এই ত্রিভুজ সর্বসম হবে বা অন্য কথা যদি আমি কহু যে এঠি যেমতি এটা 60 ডিগ্রি আমি নির্ণয় করলে এঠি মধ্যে এটাকে 60 ডিগ্রি নির্ণয় করি পারিবা যাহা পরে এই সমুদায় কোণর পরিমাণ এইঠি যাহা আমি দেখুতলে এটা হলা 120 ডিগ্রি কেতে হে যিবো 120 ডিগ্রি এবং 120 ডিগ্রি এটা হবে অধা যাহা পরে এটা হবে 60 ডিগ্রি এটা হবে 60 ডিগ্রি तेणु 32 रे तार सठिक आंसर होची बी सठिक आंसर होची बी एटा होची 60 डिग्री केते ना 60 डिग्री ये थला 32 रो समाधान एबे देखिबा 33 प्रश्न रे कोन कहा जाय छी ना 33 प्रश्न रे हमकु चित्र दत्त अछि एवं सेई चित्र एई प्रकार अछि चित्र रे A B C D E F ए भड़िया चित्र रही एवं से चित्र रे मेजर A इक्वल टू 65 एटा हला 65 तापरे मेजर B 3x - 17 मेजर B ये हला 3x - 17 तापरे कोन कहा जाय छी मेजर DEF 4x + 3 DEF ये हला 4x + 3 डिग्री तो एठी हमें जहां देखुछु ये गोटे त्रिभुज एवं ए त्रिभुज रो ये होजी बहिस्थ एवं ए दुईटा होचंती अंतस्थ दूरवर्ती आमे जानि छे कोनसी बहिस्थ कोणर परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती द्वयर समष्टि साथे समान तेनु 4x + 3 = 65 डिग्री प्लस 3x - 17 डिग्री एटा एवं एठी हमकु कोन निर्णय करिया पई कहा जाय छी ना x रो मूल्य केते ए x रो मान हमकु निर्णय करिया पई कहा जाय छी एठी जो हमें x देई छी से x रो मान निर्णय करबा ताले दिस इंप्लाय दैट ये हबो 4x 3x रो पार्श्व परिवर्तन ले -3x हबो 65 रु 17 माइनस ले 15 रु 7 गले 8 ये हला 6 रु 1 5 रु 1 गले ये है वो 4 48 डिग्री 48 7 55 10 48 डिग्री ये 3 ये -3 डिग्री हबो ए देटा को जोग करा हिची जोगफल होची एति की आउ ये 3x रो पार्श्व परिवर्तन ले 4x - 3x हला दिस इंप्लाय दैट ये हबो x ए 3 रो मध्य पार्श्व परिवर्तन करा हिची तनु 48 - 3 डिग्री ये हबो 45 डिग्री ताहले 33 रे 45 डिग्री अछि ए बी होछि यार सठिक आंसर ये थिला क्वेश्चन नंबर 33 रो समाधान एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 34 10√3 सेंटीमीटर व्यास विशिष्ट एक वृत्त गोटे वृत्त जो वृत्तर व्यास देछि केते ना 10√3 सेंटीमीटर यार व्यास रो परिमाण केते ना 10√3 cm अंतलिखित त्रिभुजर এই বৃত্তরে অন্তলিখিত त्रिभुजर बाहु माने केंद्र ठारु समुद्रवर्ती এই त्रिभुजर रे गुटे सॉरी এই বৃত্তরে गोटे त्रिभुज अंतलिखन करा जायछि एवं এই त्रिभुजर बाहु गुडाक केंद्र ठारु समुद्रवर्ती अर्थात এই गुडाक समान कोन कहा जायछि ना गोटे वृत्तर व्यास हला 10√3 cm आउ एई वृत्तरे गोटे समबाहु त्रिभुज अंतलिखन हेछि केंद्र ठारु
तार दूरता गुड़ाक होउछन्ति समान। तो आमे जानिछु वृत्तर केन्द्ररु समदूरवर्ती जिया माने कर दैर्घ्य समान। वृत्तर केन्द्ररु समदूरवर्ती जिया मानकर दैर्घ्य समान, अर्थात एई जिया माने दैर्घ्य समान। अर्थात एठी ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हबो। कि त्रिभुज हबो? समबाहु त्रिभुज हबो। ताले ये होचे एक समबाहु त्रिभुज। देन कोन कहा जायछि ना त्रिभुजर परिसीमा केते? आमको ए त्रिभुजर परिसीमा निर्णय करिया पई कहिछि। एवं त्रिभुजर परिसीमा किमते आमे निर्णय करथाउ ना त्रिभुजर परिसीमा होछि तीन बाहुर दैर्घ्यर समष्टि, अर्थात आमको बाहु निर्णय करिवा पई पड़िबो। ताहले यार बाहुर दैर्घ्य आमको निर्णय करिया पई पड़िबो। एवं आमे जानिछे जे गोटे समबाहु जो त्रिभुज रही थाए, जदि कोनोसी वृत्तरे एक समबाहु त्रिभुज अंतर्लिखन करा जाए, कोनोसी वृत्तरे एक समबाहु त्रिभुज अंतर्लिखन करा जाए, ताहले कोन हबो ना से समबाहु त्रिभुजर अंतकेंद्र भर केंद्र एवं लंब बिंदु ए तीनोटी एक ओ अभिन्न। समबाहु त्रिभुजर अंतकेंद्र लंब बिंदु एवं भर केंद्र ए एक ओ अभिन्न। तेणु जदि आमे एठू याकू जोग कर दबा ताले ये हे जिवो एई समबाहु त्रिभुजर उच्चता। ये कौन हे जिवो ना ये हे जिवो समबाहु त्रिभुजर उच्चता। एवं ये जेहेतु भर केंद्र ये जेहेतु भर केंद्र से ये कौन हबो ना ओडी होउछि 1/3 AD 1/3 AD। ए ओडी रो दैर्घ्य होउछि एडी रो 1/3 तीन भागर भागे, अर्थात एई पाखटा हबो 2 भाग एवं एई पाखटा हबो 1 भाग। एवं एईटा किए एईटा होउछि व्यासार्ध जेहेतु व्यास होउछि 10√3 तेनु एई व्यासार्ध एइठु एतकीटा एओटा एओ इक्वल टू केते हेबो ना 5√3 केते हेबो 5√3। एवं एईटा केते हेबो ना एटा जेहेतु 2 गुणा एटा 1 गुणा हेबो, यार अधा हेबो, यार अधा हेले कोन हेबो ना ओडी इक्वल टू हेबो यार अधा हेबो 2.5√3। एवं एईटा को जदि आमे नेउ ताहले एडी केते पाइबा एडी एटा प्लस एटा एडी केते पाइबा ना एडी हे जिवो 7.5√3। अर्थात समबाहु त्रिभुजर आमे उच्चता पाई गले। समबाहु त्रिभुजर उच्चता पाइले आमे बाहु केमति पाइबा? बाहु समान समबाहु त्रिभुजर बाहु समान सूत्र अछि 2/√3 इंटू उच्चता। एवं उच्चता होछि 7.5√3 ताले समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य आमे किमिति पाई थाउ ना 2/√3 इंटू उच्चता। एवं उच्चता होछि एडी सेटा पाइछु 7.5√3। एबे √3 कटि गले बाहुर दैर्घ्य केते पाइबा 7.5 इंटू 2 होछि 15 किंतु ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होतबारु ये 15 हेबो ये 15 हेबो सब गुड़ाक समान। एवं समबाहु त्रिभुजर परिसीमा सूत्र होछि 3a अर्थात 3 इंटू 15 दिस इक्वल टू 45। तेनु 45 होछि सठिक आंसर। कोठी अछि एटा 45 डी रे दैछि 45 ये होछि सठिक आंसर। ये थला क्वेश्चन नंबर 34 रो समाधान। एबे देखिबा 35 रे कोन कहा जायछि ता 35 रे चित्र दैछि एवं सेई चित्र एई प्रकार अछि। चित्र एई प्रकार रहिछि ओ बी सी एवं ये होछि ए बी सी। कोन कहा जायछि ना प्रदत्त चित्र रे ओ वृत्तर केंद्र ओ होछि वृत्तर केंद्र त्रिभुज ओबीसी रो परिसीमा 5√2 इंटू √2 + 1। ए ओबीसी त्रिभुजर परिसीमा केते ना 5√2 इंटू √2 + 1 एतिकी 5√2 इंटू √2 + 1 एतिकी हेले एंगल बीएससी रो परिमाण केते ए बीएससी रो परिमाण केते एटा केते। तो एई कोणर परिमाण निर्णय करिवा पई हेले हमकु एई कोणर परिमाण जानिबा को पड़िबो। काहे कि ना एई कोणटा होछि एई चापर केंद्रस्थ कोण एवं एई चापर एईटा होछि परिधिस्थ कोण बा एई चापर विपरीत चापर अंतर्लिखित कोण।
এই কোণর পরিমাণ ইয়ার অধা তেণু এই ক্ষেত্রে আমକୁ এই কোণর পরিমাণ জানিবা অত্যন্ত আবশ্যক এবং সাধারণত আমি জানিছু যে ইয়ে গোটে ত্রিভুজ যদি এই ত্রিভুজরে ইয়ে এ হুয়ে অর্থাৎ এ দুইটা বাহু সমান হন্তি এবং এই কোণটা সমকোণ হুয়ে 90 ডিগ্রি হুয়ে তাহলে কোণ হইতায় না ইয়ে এক সমকোণী ত্রিভুজ হুয়ে এবং সেই সিচুয়েশন রে এই বাহুটা হেব a√2 এবং ইয়ার পরিসীমা কেতে হইতায় না 2a প্লস a√2 এবং এইঠু যদি আমি a√2 কমন নেবা তাহলে কোণ পাইবা না এটি হেব √2 প্লস 1 ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଭଳି ଆମେ କଣ ପାଇଛୁ ନା 5√2 into √2 plus 1 অর্থাৎ যোଉଠି ଆମେ a নেইছে সে জায়গাটা যদি আমি 5 নেবা অর্থাৎ এই ভଳିয়া এইটা যদি 5 নেবা এইটা 90 ডিগ্রি हुए তাহলে ইয়ে কেতে হেবো না 5√2 ইয়ে কেতে হেবো না 5√2 কারণ ইয়ে হচ্ছে এক সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হলে ইয়ার পরিসীমা সেতিকি আসুছে কি নাই দেখিবা যে ইয়ে হলা 5 প্লস 5 ইয়ে হলা 10 প্লস ইয়ে হলা 5√2 এবে এইঠু আমি যদি 5√2 কমন নেবা 5√2 কমন নেলে √2 into √2 ইয়ে হবো 2 √2 into √2 হবো 2 into 5 হচ্ছে 10 প্লস 5√2 কমন গলে এ হবো 1 তেণু 5√2 into √2 plus 1 जो দেইছি 5√2 into √2 plus 1 ये এই ভଳିয়া গোটে সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হবো সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হউতিবারু এটা তো ব্যাসার্ধ সমান আসিব এ দুইটা এটা 5 আসিব এটা 5 আসিব ইয়ে হচ্ছে 5√2 যাহা পরে এটা হবো 90 ডিগ্রি এটা কেতে হবো 90 ডিগ্রি এবং এটা 90 ডিগ্রি হলে এটা তার অধা হবো ইয়ে হবো 45 ডিগ্রি তেণু 35 ର সঠিক आंसर होची 45 डिग्री ये होची डी होची तार सठिक आंसर ये थला क्वेश्चन नंबर 35 अबे क्वेश्चन नंबर 36 देखिबा क्वेश्चन नंबर 36 रे कोन कहा जाई छी ना क्वेश्चन नंबर 36 रे मतो चित्र रही छी क्वेश्चन नंबर 36 रे चित्र अछि चित्र रे एई प्रकार चित्र रही छी एई प्रकार ये हला पी ए बी देन आसुछि सी आसुछि एठी y एठी x रही बस ये होछि चित्र प्रदत्त चित्र रे सॉरी हां एटा पार्श्वस्थ चित्र रे मेजर AXC 112 डिग्री अर्थात मेजर AXC एटा होछि 112 अर्थात এই চাপর কেন্দ্রস্থ কোণ এইটা হলা 112 ডিগ্রি দেন কোন কোয়া যাইছি না মেজর BYC 100 ডিগ্রি অর্থাৎ এই BYC চাপর কেন্দ্রস্থ কোণ হচ্ছে কেতে 100 ডিগ্রি 100 তারপরে কোন কোয়া যাইছি হেলে মেজর APB কেতে APB এই কোণটা আমকু নির্ণয় করিয়া পাই কোয়া যাইছি এই কোণ কিমতি নির্ণয় হবো না আমি জানি পারুছু যে ইয়ে হচ্ছে এক চতুর্ভুজ যেহেতু ইয়ে চতুর্ভুজ এবং ইয়ে স্পর্শক ইয়ে হচ্ছে স্পর্শ বিন্দু ব্যাসার্ধ তেণু ইয়ে হবো 90 ডিগ্রি এটি মধ্যে ঠিক সেই ভଳିয়া ইয়ে হবো 90 ডিগ্রি অর্থাৎ এ দুইটা কোণ মিশি করি 180 হউছন্তি কিন্তু আমি জানিছে যে চতুর্ভুজর চারি কোণর পরিমাণ সমষ্টি হচ্ছে 360 ডিগ্রি যেহেতু দুইটা মিশি করি 180 হউছন্তি তেণু এ দুইটা মিশি করি 180 বা 180 হেবে তো এইটা আমার আবশ্যক আছে এইটা কেতে হেবো এইটি এই চিত্ରରେ আমি যাহা দেখুଛୁ এই তিনটি কোণর পরিমাণ সমষ্টি হচ্ছে 360 ডিগ্রি কিন্তু এই দুইটা মিশি করি কেতে না দুইটার পরিমাণ হচ্ছে 212 ডিগ্রি এতিকি তো এইঠু এটাকু মাইনাস করলে আমি কেতে পাইবা না 10 ରୁ 2 গলে 8 এবং এতে হেবো 5 ରୁ 1 গলে 48 ডিগ্রি এটা কেতে হচ্ছে না 48 ডিগ্রি 148 10 ରୁ 2 গলে 8 এটা হলো 5 ରୁ 1 গলে 4 3 ରୁ 2 গলে 140 ডিগ্রি এটা 140 ডিগ্রি এবং এই দুইটা মিশি করি 180 তেণু 180 ডিগ্রি ରୁ 148 মাইনাস করবা মাইনাস করলে আমি কেতে পাউछु না 10 ରୁ 8 গলে 2 ये हला 7 ରୁ 4 গলে 3 32 ডিগ্রি
क्वेश्चन नंबर 36 ये होची सटीक आंसर ये होची 32 डिग्री ये थला 36 रो समाधान। एबे देखिबा 37 एठी ज्यामिति रे किछि क्रिटिकल क्वेश्चन देछि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन देछि किछि चिंता करिवार आवश्यकता अछि। 37 रे कोन कहै छि ना परस्पर बहिस्पर्शी दुईटा वृत्त जो वृत्त दुईटा परस्पर को बहिस्पर्श करूछन्ते एम्ति दुईटी वृत्त मध्यरु गोटिकर व्यासार्ध 8 cm गोटेर व्यासार्ध केते ना गोटेर व्यासार्ध होउछि 8 cm देन गोटिएर व्यासार्ध हला 8 cm अन्य वृत्तर व्यासार्ध केते हेले अन्य वृत्तर व्यासार्ध केते कहूछि ए अन्य वृत्तर व्यासार्ध एटा केते हेले कोन कहा जाईछि ना वृत्तद्वय प्रति अंकित सरल साधारण स्पर्शकर दैर्घ्य 8 cm हेबो ए वृत्त दुईटा प्रति अंकित सरल साधारण स्पर्शक एटा यार दैर्घ्य 8 cm हेबो कहा जाईछि जे दुईटा वृत्त बहिस्पर्श करूछन्ति गोटेर व्यासार्ध होउछि 8 cm अन्य वृत्तर व्यासार्ध केते हेले ए सरल साधारण स्पर्शकर दैर्घ्य होबो 8 cm एटा निर्णय करिया पे हमें कोन करिबा ना यार व्यासार्थटा को हमकु x धरिबा को पड़िबो एटा हला x ये हला o ये हला o डैश एटा हला एटा x एबे या को जोग करिबा एटा को जोग कले कोन हबो ना एठु एतकिटा ए व्यासार्ध 8 एवं एटा होची x तेनु एठु एतकिटार दैर्घ्य हला 8 प्लस x एवं एटा निर्णय करिया पे हमकु कोन करिबा को पड़िबो ना एठु या प्रति लंब अंकन करिबा को पड़िबो एठु या प्रति लंब अंकन करिबा को पड़िबो लंब अंकन कले कोन हबो ना एटा 90 डिग्री एवं ये या प्रति लंब एटा गोटे आयत चित्र होई जिवो एटा गोटे आयत चित्र होई जिवो एटा 8 माने एटा भी 8 होतकिटा मत 8 हबो देन एटा जो हमें पाउछु समकोणी त्रिभुज एई समकोणी त्रिभुज रे एटा केते हेबो ना पूराटा होची 8 एवं एटा x माने या साथरे एटा मत समान x तेनु 8 होतकिटा हबो 8 x एटा हबो 8 x ताले एई जो समकोणी त्रिभुज होउची एई समकोणी त्रिभुज रे एटा हबो कर्ण ताले हम पिथागोरस सूत्र अनुसार जानिछु जे कर्ण रो स्क्वायर इक्वल टू भूमि रो स्क्वायर 8 रो स्क्वायर प्लस एटा हला 8 x रो होल स्क्वायर दिस इंप्लाइ दैट 8 हमें यार जदि पार्श्व परिवर्तन करिबा 8 प्लस x रो होल स्क्वायर माइनस 8 x रो होल स्क्वायर इक्वल टू 8 रो स्क्वायर होची 64 एवं ए देटा a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस a माइनस b रो होल स्क्वायर हमें जानिछु एटा हबो 4ab माने 4 into 8 into x 4 into 8 होची 32x equal to होची 64 this imply that x equal to केते हबो ना 64 by 32 एटा हबो 2 एटा केते हबो ना 2 ताले देछि एटा बी होची सटीक आंसर ये हला 2 cm ये हला 37 रो समाधान एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 38 रे कोन कुहाइछि देखो क्वेश्चन नंबर 38 रे चित्र देछि एवं चित्रटी होछि एई प्रकार रो चित्रटा एवं सेही चित्र रे ये होछि p बिंदु एटा होछि स्पर्शक ये होछि b ये होछि a यारो ना देछि m ये हला n ये होछि n देन ये आछि s एटा होछि o एबे पार्श्वस्थ चित्र रे मेजर mqs 50 डिग्री मेजर mqs एटा q हबो बोधे एटा q हबो मेजर mqs एटा देछि मेजर mqs हला 50 डिग्री एटा हला 50 डिग्री सेमती मेजर srn एटा हबो r मेजर srn एटा मध्य देछि केते 60 डिग्री ताले चित्र एई प्रकार थिला एवं चित्र रे मेजर mqs ये हला 50 डिग्री मेजर srn ये हला 60 डिग्री तापरे हेले
मेजर QSR केते मेजर QSR एटा केते एटार परिमाण से निर्णय करिया पई कहिछि एवं एटा पई हमें कोन करिबा ना याकु जोग करिबा याकु जोग कले कोन हबो ना ये हेबो स्पर्शक ये हेबो स्पर्श बिंदुगामी जिया एवं एई कोणरो एटा हबो एकांतर चापांतर लिखित ये हला स्पर्शक ये हला स्पर्श बिंदुगामी जिया एई जो कोण उत्पन्न होउचे एठी एई कोणरो परिमाणरो एकांतर चापांतर लिखित कोणरो परिमाण होउचे एटा 50 एटा समान आसो ये होउचे स्पर्शक ये होउचे स्पर्श बिंदुगामी जिया कोनसी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी जिया सहित जो कोण उत्पन्न करे तार परिमाण एहार एकांतर चापांतर लिखित कोणर परिमाण संगे समान से अनुसार एटा जतिकी एटा मध्य सेतिकी 50 एवं एटा आलोचना करिवार आवश्यकता नाही एठी मध्य एई कोणर एकांतर चापांतर लिखित एटा हबो 60 डिग्री ताहले एई त्रिभुजर आमे दुईटा कोण पाई गले एबे तृतीय कोण पाई जिबा ए दुईटा कोणर समष्टि होउछि 110 किंतु तीनोटी कोणर परिमाण समष्टि होउछि 180 डिग्री तेणु एठो एटा माइनस कले आमे पाई जिबा ए कोणर परिमाण एवं एटा होउछि 70 डिग्री ए कोणर परिमाण होउछि 70 डिग्री तेणु सी होउछि सठिक आंसर एटा होउछि 38 रो समाधान आशा करूछि जहा आलोचना करा गला ता निश्चय बुझी पारिथिबो एवं बुझी पारे किछि असुविधा हले निश्चय कमेंट द्वारा जणाइबो आउ आम वीडियो जदि भलो लागे ताले वीडियो पई गोटे लाइक एवं कमेंट देबो आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो आउ शेष रे मध्य तुम प्रति मोर शुभ आशीर्वाद परीक्षा रे भलो करो एवं भलो मनीष हो आज पे एतिकी पुणी देखा परवर्ती वीडियो रे रहूछि जय जगन्नाथ।